अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। फ्रेंड्स, आपने आज की वीडियो पूरी वॉच करनी है, मतलब पूरी सुननी है और साथ बंधे रहना है आखिर तक। कुछ चीज़ें जो मैंने आज देखी उनके ऊपर बात करूँगी और कुछ चीज़ें जिनका इंतज़ार है आप सबको उस पे बात करेंगे। दोस्तों, सितारा मदीना मुनव्वरा पहुंच गईं और मस्जिद नबवी में गईं अपनी अम्मी के साथ। उन्होंने वो लम्हात शेयर किए हम सब के साथ और उन सब लम्हात को देखकर हम सब जहां खुश हुए वहाँ हम थोड़े से जो है इमोशनल भी हुए और यकीनन आप लोग भी हुए होंगे क्योंकि मैं तो हुई। और अल्लाह ताला ने सितारा को हम सब की मोहब्बतों और दुआओं और उसके सब्र के सिले में अपने घर बुलाया, अपने महबूब के घर में बुलाया, जो कि तमाम मुसलमानों की ख्वाहिश होती है। और वहाँ सितारा गई, अल्लाह ताला ने उसे नसीब किया और वो वहाँ जज्बाती हुई, उसके आंसू बहे और हम भी यहाँ जज्बाती हुए उसे देखकर। लेकिन जो सुकून उस लम्हे उसने वहाँ महसूस किया, यकीन जानिए मैंने यहाँ महसूस किया। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने फ़ील किया। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को रोज़ा रसूल पर और अपने घर पर हाज़िरी का शर्फ़ अता फ़रमाए। और खुशी हो रही थी सितारा को वहाँ जाकर, वहाँ पहुँचकर खुश होते देखकर कि उसका सब्र जो है उसके काम आया और अल्लाह ताला ने उसका हाथ थामा और हम सब की मोहब्बतों का उसने वहाँ शुक्रिया अदा किया। उस बंदी ने तो उन लोगों के लिए भी वहाँ दुआ की जो कि उसके लिए जाने अनजाने में, जानबूझकर या अनजाने में ही सही, कुछ बुरा भला कर चुके हैं, उसके लिए भी उसने दुआएं की और हम सब के लिए तो की ही। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर सितारा के जाने के बाद कुछ इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं कौसर के भाई, सितारा की सौतन कौसर, उसके भाई। अब मुझे सही से नाम नहीं पता उनका कि इस वाले भाई का क्या नाम है। वो बंदा अपने चैनल पर कल तो कह रहा था कि सितारा जो है वो जाने से पहले हमें बताकर नहीं गई कि हम उससे मिल लेते। और आज उसने अपने व्लॉग में कहा कि, खैर व्लॉग तो नहीं होता, एक तरह का वो रिएक्शन ही दे रहा होता। उसमें उसने कहा कि अगर सितारा के दिल में हमारे लिए कुछ बुरा ना होता तो वो ज़रूर हमें फ़ोन करवाती। तो आपके दिल में उसके लिए जितना कुछ अच्छा है ना, तो इतना ही उसके दिल में आपके लिए भी अच्छा होगा। इतना तो आपको पता होना चाहिए, इतने भोले काके नहीं आप। और सारी दुनिया समझती है इन चीज़ों को। अब आप अपने चैनल की ग्रोथ के लिए कुछ भी लाकर यहाँ बांध रहे हैं और मेरा ख्याल से अब लोग हो गए हैं समझदार। क्यों दोस्तों? बहुत से लोग इन सब हेरा फेरियों को देखकर काफ़ी समझदार हो गए हैं और बहुत से 2 नंबर चैनल्स के ऊपर जाने के बाद उन्हें पता चल गया है कि सितारा का नाम यूज़ करके कोई भी कुछ भी कर रहा है। तो इसी तरह अब ये कौसर के भाइयों के चैनल की बातों में तो आने वाले हैं नहीं। तो मेरे ख़्याल से उन्हें यहाँ मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। आज उन्होंने नया इशू क्या उठा लिया दोस्तों, कि सितारा सऊदीया चली गई और साजिद गाँव चला गया। ये क्या तरीका है? वो 2 दिन ठहर कर भी जा सकता था बकौल कौसर के भाई। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि आपकी बहन जो कि साजिद की वाइफ़ हैं और आपने बड़े फ़ख्र से उनकी शादी करवाई साजिद के साथ, लेकिन वो साजिद क्या कौसर को बताकर नहीं गए कि आपको हमसे आकर ये चीज़ पूछनी पड़ रही है या हमें बतानी पड़ रही है? साजिद तो गाँव चला गया और क्यों चला गया, ये तो हमें तवक्को थी कि आप हमें बताएंगे कि साजिद भाई गाँव क्यों चले गए, क्योंकि आप तो कौसर के भाई हैं और आप रहते भी साजिद और सितारा के घर में हैं। तो हमें तो बड़ी उम्मीदें थीं, बहुत से लोगों को उम्मीदें थीं कि आप हमें अंदर की बात बताएंगे, लेकिन आप तो लोगों में सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि लोग जो है वो आपकी बातों में आ जाएंगे और वो आपके चैनल के पीछे लग जाएंगे? ट्रक की नई बत्ती जला रहे हैं आप। और दूसरी बात मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि आप कह रहे हैं कि 2 दिन ठहर नहीं सकते थे। उन 2 दिनों में ऐसा क्या होने वाला था? आप बताएंगे? उन 2 दिनों में आपकी ऐसी कौन सी लॉटरी लगने वाली थी जिसके लिए साजिद भाई जो हैं वो इंतज़ार कर लेते? अच्छा, एक और मज़े की चीज़ जो यहाँ मुझे महसूस हुई दोस्तों, ये बंदा कहता है कि सितारा को सऊदीया भेज दिया, ख़ुद वहाँ चले गए। क्यों? सितारा अगर पाकिस्तान में होती तो आपने क्या सोचा हुआ है? उसने कौसर का ठेका लिया हुआ है? मतलब अगर साजिद जो है उसे गाँव में जाना चाहिए तो सितारा को पीछे यहाँ कौसर की हेल्प के लिए आपके घर में होना चाहिए, या कम से कम उसे वहाँ कराची में होना चाहिए, उसे कहीं जाना नहीं चाहिए। क्यों? समझ नहीं आई मुझे। कौसर जो है आपके ख़्याल से वो सितारा की बीवी तो नहीं कहीं? आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि सितारा कौसर को छोड़कर सऊदीया क्यों चली गई? अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी। ये बंदा कह रहा है कौसर का भाई कि
میں اب آپ کو بتاؤں گا ستارہ کے بارے میں بڑا کچھ اندر کی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. تو بھائی پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اندر کی بات اگر آپ کو پتہ ہوتی تو آپ چینل پر آ کر یوں نہ پوچھتے کہ یہ ساجد گاؤں چلا گیا اور ستارہ سعودیہ چلی گئی، ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ تو ساری دنیا نے دیکھا کہ ستارہ جو ہے وہ سعودیہ کیوں چلی گئی. ہاں یہ ہمیں نہیں پتا کہ ساجد بھائی کا ایسا کیا کام پڑ گیا جو وہ گاؤں چلے گئے، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ گاؤں چلے گئے. آپ نے نیا کیا بتایا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اندر کی باتیں بتاؤں گا. آپ اپنے خراب ٹرک کی بتی کو سائیڈ میں رکھیے، کوئی بھی اب آپ کے باتوں میں آنے والا نہیں ہے. بڑے مزے سے آپ کہتے ہیں آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے پسند کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے وہ لوگوں کی پسند پہ پورا بھی اترتے ہیں. اور ایک اور چیز یہاں کہوں گی دوستو کہ آپ پلیز ان کے ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگیے گا، کیونکہ ان کے چینل پر اگر آپ کو کچھ سننے کو ملے گا تو یقین جانیے وہ جو کہتے ہیں نا بکرا قسطوں پر، وہ بکرا قسطوں سے بھی جو ہے نا گئی گزری ہوئی چیز ہوگی. کیونکہ بکرا تو چلو قسطوں پر آ جاتا، یہاں کوئی ریئلٹی ایسی نہیں ہے جو قسطوں پر آئے گی، بس یہ قسطوں پر اپنا چینل چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوستو انہوں نے اپنے ریئیکشن کے اینڈ میں پوچھا کہ آپ لوگ 2-3 بار انہوں نے اپنے ریئیکشن میں پوچھا کہ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ مجھے بتائیں. اب میری بات پہ ناراض نہ ہونا بھائی، کیونکہ آپ نے خود بولا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ ہماری جگہ ہوتے تو کیا کرتے. تو بھائی ہم آپ کی جگہ ہوتے تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرتے. کیونکہ پہلے آپ نے ایک جو ہے وہ 3 بچوں کے باپ کو، اتنی اچھی خاصی عمر والے شخص کو، شادی شدہ بندے کو، بے روزگار بندے کو بہن دے دی، اور اب آپ وائی ٹی پہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ شادی کس وجہ سے ہوئی تھی. چھی، آپ کو تو اپنی بہن کی عزت کا بھی خیال نہیں ہے. یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے تھے دوستو جو ستارہ کی جو ہے وہ کامیابی سے جل رہے تھے، اور ستارہ کے لیے بڑا کچھ انہوں نے کریٹ کیا تھا، یا شاید اپنے چینلز کو گروتھ کرنے کے لیے انہوں نے بڑا کچھ کریٹ کیا تھا. لیکن یقین جانیے آج میں کہتی ہوں کہ کوثر کے بھائیوں سے وہ لوگ پھر بھی لاکھ درجہ بہتر تھے. کوثر کے بھائی تو کوثر کے نہیں ہیں بھائی. یہاں اس ساری سچویشن میں ان کو نہیں لگ رہا کہ یہ ڈس رسپیکٹ ہو رہے ہیں. ہاں انہیں پتہ ہے کہ ساجد شاید انہیں معاف کر دے، کوثر شاید انہیں معاف کر دے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ لوگ اتنے آرام سے معاف نہیں کرتے. یہ اپنا کون سا فیس دکھا رہے ہیں اور کون سا دکھانا چاہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. لیکن ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں اور وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو صرف اور صرف اپنی باتوں میں لگا سکتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں. کیونکہ اندر کی باتیں اگر یہ جانتے ہوتے تو اتنا ضرور جانتے کہ ستارہ تو چلو سعودیہ گئیں، ساجد گاؤں کیوں گئے یہ تک انہیں نہیں معلوم. بیٹھے ہوئے ہیں یہ ستارہ کے گھر میں اور خلاف کر رہے ہیں اسی کے باتیں. ہم آپ کو بتائیں گے ستارہ کے بارے میں بڑا کچھ، تو آپ کے بارے میں لوگ پہلے ہی بڑا کچھ جان چکے ہیں. آپ پہلے بھی تو آئی تھنک اسی کراچی میں رہتے تھے نا، آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیا جو اب آپ کو ستارہ کے گھر میں رہنا پڑ رہا ہے؟ پہلے آپ لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. جس تھالی میں کھاتے ہیں نا بھائی اس میں چھید نہیں کرتے. تو دوستو میرا خیال اتنا کافی ہے، اور میں پھر کہوں گی کہ میری کسی بات کا برا مت منائیے گا. آپ نے خود پوچھا تھا، آپ سب بتائیں، تو ان سب میں ہم بھی شامل ہیں. چلیں فرینڈز اب لیتے ہیں آپ سے اجازت. چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے محفوظ. اللہ حافظ.